ज्ञान प्रदायिनी सत्य स्वरूपिणी आद्या सत्य उत्कल भारती माँ शारदा देवी प्रीति अर्धम मणिमंगला रामचंद्र तारिणी प्रीति अर्धम ए ग्राम ग्रामदेवती माँ पूर्णवासी महालक्ष्मी सरस्वती देवी जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु सुभद्रा देवी सुदर्शन महाराज साईराम रघुनाथ प्रीति अर्थम सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि समस्त कर्मकर्ता महोदय मानकर आगंतुक भद्रवृत्ति मानकर नारायण स्वामी मंगल विधान करने संगे संगे अनुष्ठान दीर्घजीवी करंतु समस्त मन में शांति मैत्री प्रतिष्ठा धरित्री सत्य श्यामलामयी हेउ सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल घन केसी घन कहा कोले बंचीबरे घन केसी घन काले विरह नले पड़ी विरह नले पड़ी
অনকেশী ঘন কস্তুরী তিলক ললাট পটলে বক্ষ স্থলে কৌস্তুভ কাশাগ্রে গজমুক্তি কর তলে বেণু করে কঙ্কণ সর্বাঙ্গে সুললিত হরিচন্দন কণ্ঠে চ মুক্তাবলী গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিত বিজয়তে শ্রী গোপাল চূড়ামণি ভক্তরে তো সদাবাস মালো সিংহ বাহিনী সারথে কণ্ঠে নিবাসায় মালো মালো বাক্য দেবী নমস্তুতে ଦେହକୁ ପ୍ରେସର ପକାନି କଷ୍ଟ ହବ ଖୁଡି ମନ ଖରାପ କରିବ সত্য নারায়ণ অন্তর্যামী মন কথা জান সত্য নারায়ণ
ଚତୁରା ରହିଯା ଲେଖିଲେ ଆନନ୍ଦାମୃତ ବାରି ଦେଶ ସଧର ରାମ ଭି ରାମ ହୋ ଦୟା ଆଦିତ୍ୟ ସୁତ ଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନିଚୟ ମୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ରାମାଶ୍ରୟା ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ମାରେକ ବନେ ମୃଗୀ ନାମ ସ୍ମରନ୍ତ କୃପୟା ଆଜନମ କୃତ ପାପତାପ ହରଣେ ପାତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦୟା ବରାଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ନୀତି ଓ ନୈମିତ୍ତିକ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ ଭାବମୟ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ କରୁଣାମୟ ସଚ୍ଚିତି ଆନନ୍ଦ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦକମଳରେ ଦିନାହୀନାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଞ୍ଜୁଳ ଭକ୍ତି ରୂପକ କୁସୁମ ଆଦିଶକ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଶାରଳା ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମଙ୍ଗଳା ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପଦକମଳରେ ଦିନାହୀନାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦକମଳର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣିପାତକୁ ଭେଟି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳର ପଥିକ ସମସ୍ତ ଗୁଣିଗ୍ରାହୀ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ମହାପୁରୁଷ ମହୋଦୟମାନ ଆଜିର ନୀଳାକାଶ ତଳେ ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ ଚିରସ୍ମରଣୀୟା ଜାଗୃତିମତୀ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ମୋହନୀୟତାକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହିୟସୀ ମା ଭଉଣୀମାନ ତଥା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା କୁନାକୁନି ପିଲାମାନେ ବାପା ଚାରିପାଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି କାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରେ ନା 10 ଅବତାର ଭିତରେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ରମୟ ଅବତାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାପା ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସେ କିଏ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦଶରଥ ସୁତ କୌଶଲ୍ୟା ଦୁଲାଳ ଏବଂ ଭୂତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସେ ରାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରାଯାଏ ତେବେ ହବ କଣ ସାରେ ରାମକୁ ଯଦି ଭଜନ କରିବା ହବ କଣ ହବ ଏ କଳି କଳମଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନାଇଁ ସାରେ ହବନି ସାରେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୁଝିବା ସେ ରାମ କିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ ନମ୍ବର କେତେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯିବ ପାଟି କନା ଶୁଣିବ ରାମ କିଏ ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ଏ ତ ପ୍ରକାଶ ମାୟାଧୀଶ ସକଲ ଗୁଣ ଧାମୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ବାପା ରାମ କିଏ ନା ଯାହା ନାମରେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ରାମୁ ଜଗତ କହିଲେ ରାମକୁ ବୁଝାଏ ରାମ କହିଲେ ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧରିଲେ କଳିକଳମୁଷର ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସବୁ ଜନ୍ମର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମଙ୍କର ବଟମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 12 ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ନୁହେଁ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ହେଲା ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଲଗାଉଛେ ଆମେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନମ୍ବର ହଉଛି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ବାପା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦଟା କଣ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମହୋଦୟ ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ରାମ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକିବା ଦରକାର ରାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୋବାଇଲର ବଟମ ଶବ୍ଦ ଇଏ କଣ
आपण मान टिके टिप्पन्तु देख धर्म भाई हां आपण मान को अति बड़ी जगन्नाथ दास परम शास्त्र भागवत आज्ञा तुम छुआ मोबाइल है राम चढ़ी पड़ी ना बेसी हो हां बा आज्ञा नंबर केते आज्ञा राम करो प्रथम नंबर टा टिप्पन्तु हां भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले विश्वास मूले जगत आरी होंते आतो रामकर संख्या केते शब्द केते भागवत कहले विश्वास मूले ए जगत प्राणी होंती आत्मजात हां 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 सबुरी मूल गया विश्वास रहिबा दरकार अच्छा अच्छा जो जगह बापा आपण हृदय विश्वास तुटी जीव सेते भगवान आपण पाखु ओहरी जीवे समस्त गुणिग्राही दिव्य आत्मा महापुरुष मेरे बापा टिके विचार करंतु कहले भगवान वासस्थान वैकुंठपुर नहीं आपण मानकर संस्कृत महाभारत कृष्ण द्वैपायन व्यास आज्ञा गोटे सुंदर श्लोक निर्यास देकी जाइछुं दिने नारद पचारले कहले प्रभु सत्य तू कोन जोगी मानकर हृदय थाउ सत्य तू कोन वैकुंठ थाउ तोर वासस्थान कोठी नारायण निजे नारद को बुझेइछन्ते मुख निश्रुत बाणी हो आज्ञा पदुटा हे जाऊ कहले मु को जगह रुहे और वासस्थान केउ जगह हे नारद तमे टिके मन कर्म दे सुन कहले राहो तिष्ठा में वैकुंठे जोगेना हृदय नाच मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा में नारद कहले ना हो तिष्ठा में वैकुंठे माने जोगीना हृदय नच मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद कहले मु वैकुंठ रे नाही जोगी मान को हृदय आपण अछन जोगीना हृदय नच जोगी मान को हृदय नाही मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ना आपण मान को अच्युतानंद महापुरुष जायफल मालिका बाबा को मत टिके देखंतु अच्युतानंद कोन कहिले कहले पढ़ो भागवत भाषा पढ़ो भागवत भाषा पढ़िले खंडिब सकल दशम जाई भला कहले पढ़ो भागवत भाषा पढ़िले खंडिब सकल दशा तू ही पिय ही मद निशा अच्युतानंद महापुरुष मो बापा मन लिखि देके जाइछोंदे कहले चेर मुळी गीता भागवत चेर मुळी गीता भागवत हांडीटी होइला महाभारत जय भला चाउल सेना ग्रंथ कहले चेर मुळी हैला गीता भागवत तर्कशास्त्र व्याकरण है अरुआ चाउल सरंजाम महाभारत रूपक हांडी रे सतर जोतब त्रिगुण विहीन चुली रे ज्ञान रूपक अग्नि जाली व्यासदेव सुंडी ए मद को रांधे कि थोई देकी जाइछ अच्छा सारे मदटा पिया होछि कि नाही हेमते खाली थुआ हेछि मद पिउछंती अच्छा किए किए पिउछन मात्र संसार 3 जण पीले अच्छा हे 3 जण किए किए कहले किछि पीथिले कासे किछि पीले नदी आससी किछि पीले नारद ऋषि नार हते सातो हां हां अच्छा हे 3 जण मात्र पीले अच्छा सारे पीबार किछि गोटा क्वांटिटी अछि कि नाही हेमते डायरेक्ट पीबे जते मन हति कोन डायरेक्ट सारे देखन गोटे 180 अछि 90 अछि बस 60 अछि 60 अछि ए जोते अछि सारे एमते आपनकर जो मत से रंधा हैला सेमति केते क्वांटिटी अनुसार पीबे कि नाही का बाहर केते पीले कहला सुनो रे पागला मन 250 नीति कर थुका ना जाय रे जाय कोला कहले सुनो रे पागला मन 250 नीति कर तो पान ए तो ध्रुव अच्युति बचन 250 लखा प्रतिदिन पान कर 2.5 दिन संसार रे 250 मद पी ताले भवसागर मुक्ति हो सुन जदि भाव लगेबू भक्ति लगेबू विश्वास रखिबू ताले भगवान को सब स्थान रे पाई सब जगह रे पाइबी सुन अच्छा किए पाइथला सारे देखिया अरे तू भाबुचु ए खंबरे ए कंक्रीट पिलर रे नारायण नाहंती नाही आज्ञा अछंती आज्ञा भाव लगेले श्रद्धा लगेले भक्ति लगेले आबे निश्चित भगवान को पाइबा को जगह रे अछंती अच्छा सारे को जगह रे अछंती किए भार पुराण सत्य चलन त आज्ञा जुग आज्ञा हला सत्य सत्य जुग रे हिरण्यकश्यपुर एकमात्र पुत्र नाम होची प्रहलाद बापा पुआ भीतर बापा प्रतिद्वंदी सृष्टि हला बापा पुआ भीतर मनमालिन्य सृष्टि हला बापा होची शैव भक्त पुआ होची आपण मानकर विष्णु भक्त ये दी जन भीतर बापा सब बेले प्रतिवाद सृष्टि हला जदि बापा शिव को भल पाए पुआ तो विष्णु को भल पाए बापा दिन पुआ को डाकिले छोटिया पिला प्रहलाद कहले प्रहलाद
ବାପା କହିଲେ ବାବା ବାବା କଣ କହନ୍ତୁ? କହିଲେ ହେ ବାପା ହଁ ବାପା। ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶିବକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପୁଅ, ହଁ। ତୁ ଶିବକୁ ଚିନ୍ତା କର। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ପୁଅକୁ ବାପା ବୁଝେଇଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ସାର ବୋଧଗମ୍ୟ କଥା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନ କେତେ ହରିଣ ଭଜ ସଦା ଯେତେ। କହିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନ କେତେ ହରିଣ ଭଜ କଦାଚିତେ। ଯଦି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁ ତାହେଲେ ତୁ ହରିକି ଛାଡେ, ହରୁକୁ ଭଜ। ନା ହରିକି ଛାଡିବି ହରୁକୁ ଭଜିବି? ନାଇଁ ବାପା, ହରକୁ ଆଦୌ ଭଜନ କରି ହବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହୋଦୟମାନ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ମହାପୁରୁଷ ମାନ ବାପା ଆଜ୍ଞା ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାପା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଲା ଧନର ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନ କେତେ ହରିଣ ଭଜ କଦାଚିତ। ଯଦି ତୁ ହରିକୁ ଭଜିବୁ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ନାଶ ଯିବୁ। ହସିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିଯାଏ ପଛେ ବାପା ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ହରିକି ଛାଡିକି ହରକୁ ଭଜି ପାରିବି ନା। ବାପା ପଚାରିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା କହିଲା ଆରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାପା ତୋର ପ୍ରଭୁ କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ? ମୋ ବାପା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା। କହିଲେ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ତୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛି? ଏ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଯଦି ମନ ଦେବେ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ। କହିଲେ ଯତ୍ର ତତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ନାଇଁ ବାପା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନା ସତ୍ୟ ନା? କାବ୍ୟ ନୃସିଂହ ଚମ୍ପୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାପାକୁ ବୁଝେଇଲା। ସମସ୍ତ ବାପା ମା କଣ କହିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ? କହିଲା କାବ୍ୟ ହଉଛି ନୃସିଂହ ଚମ୍ପୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ ଟିକେ ଶୁଣ। ନୃସିଂହ ଚମ୍ପୁ କେମିତିଆ? କହିଲା ପୃଥୁଆ ପାଥ ସେ ପାବ କେ ଚପ ମାନେ ଦେଖିଆଙ୍କ ରେଖେ ପୁନଃ। ମାର୍ତଣ୍ଡ ଶଶୀ ମଣ୍ଡଳେ ଚୋର ଜଣ ଯୋ ଚେତନେ ଚେତନେ ଅସ୍ତ୍ୟନ୍ତ ବହିର୍ତାଞ୍ଚ ଅଥ ବିଭବେ ଭାବେ ସ୍ୱଭାବେ ବିବାହ। সর্বত্রাস্তি সদাস্তি কিং বহুগিরং গর্জাস্তি মর্জাস্তি চ। কেলা বাপা କଣ କହିଲ ପୃଥୁଆ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କଣ କହିଲ? ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଳରେ, ଅଗ୍ନିରେ, ପବନରେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ରାତିରେ, ଜଡ଼ରେ, ଚେତନରେ, ଭିତରେ ବାହାରେ, ସମ୍ପଦରେ, ଭାବରେ ଭାବରେ। ଏତେ କଥା ମୁଁ ପଚାରି ପାରିବିନି, ସିଧାସଳଖ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରୀ? ସାରେ ଚମ୍ଭାକୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁନି ସାରେ, ସେ ପଟା ଖାରଜ କରି ପକେଇବ। କହିଲେ ସଦାସ୍ତି ସର୍ବତ୍ରାସ୍ତି ସଦାସ୍ତି କିଂ ବହୁଗିରଂ ଗର୍ଜାସ୍ତି ମର୍ଜାସ୍ତି চ। କହିଲେ ଯେ ବେଶୀ କଥା କୁହେ ମୋ ବାପା ମାନେ ତା ପାଖରେ, ଯେ କମ କଥା କୁହେ ସବୁ ତା ପାଖରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ। ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହେ ମା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଘରେ ଶୋଇଯାଏ, ବିପଦ ପଡିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେନି। ସେ ବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଅବମାନନା କରି ଶୋଇଯାଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୋ କଥାକୁ କରେ ଶୁଣେ ନା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ସିଏ ମତେ ଡାକିବ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତା କଥାକୁ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତନରେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ସମୟରେ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, ପ୍ରଭୁକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କର। ପ୍ରଭୁ ବିପଦ ପଡିଲା ବେଳେ ଡାକିଲେ ବାପା ଆପେ ଶୁଣିବେ। ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ ନିଶ୍ଚିତ। କହିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନା ଖମ୍ବରେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏମନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭେ ଦିଅ ମନ ସ୍ତମ୍ଭେ ଛନ୍ତି স্তম্ভে দিও মন স্তম্ভে অছন্তি ভগবান। বাপা স্তম্ভরে মন প্রাণ ঢালিলে
ভগবান সবু জায়গায় বিদ্যমান যেতবে স্তম্ভকে প্রহার করতে নরসিংহ রূপক ধারণ কলে মোর জগতপতি নারায়ণ নরসিংহ রূপক ধারণ করি হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করে মো মা মুক্তি দেলে প্রহ্লাদকে ইন্দ্রর পদবাচ্য করিলে দেখ প্রভু সবু জায়গায় বিদ্যমান কিনা বাহারে ভক্তি লগাইলা বলি ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତା କଥା ଶୁଣିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହବ ତା କଥା ମୂଳରୁ ଶୁଣିବେନି କହିବା କଥା ସିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଠାକୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚିର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ସିଏ ଭଗବାନ ତା କଥା ଶୁଣିବେନି କେମିତି ଶୁଣିବେ କହୁନା କିଏ କହିଲା ଶୁଣିବେନି ବାପା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ଅଛି ତା କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ହବନି ସେଇଟା ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରାବଣର ତ୍ରେତୟାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଲା ତ୍ରେତୟାର ବାପା ରାବଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଲା 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କଲା ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ରାବଣର ବିନାଶ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହବ ରାବଣର ବିନାଶ ହବ ଏ ଦେବତା ମାନେ ରାବଣ କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବାପା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଯିଏ ଟିକେ କହିଲା ବାଲା ତାକୁ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଛାଡିବେ ନା କହିଲା ବାଲା ବୋଲି ସାର୍ ମତେ ଆଗକୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଏଟା ଅତି ଗୋଟେ ସିଆଣା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅତି ଚାଲା କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ ଆଗକୁ ଲଗେଇଲେ ମା ବାପା ମା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବାପା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇ କହିବାର ଯାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଛଡାଯିବ 3 ଜଣକୁ ଆଗକୁ ଛାଡିଲେ ଦେବତା ମାନ ସେ 3 ଜଣ କିଏ କହିଲେ ନା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବାମଦେବ ଯେ କି ଶିବ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇଏ 3 ଜଣ ଯାକ ବାପା ଆଗରେ ଛିଡା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଛାନ୍ତି ଇଏ 3 ଜଣ ଯାକ ସ୍ତୁତି କରି ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଅନୁପ୍ରାସବ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବିଆର ମୁଭିଜ ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଏ ପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାରା ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଏ ପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପାଲା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏମିତି ଏକ ଲୋକ କଳା 64 କଳା ଭିତରେ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ହଉଛି ପାଲା କଳା ବାପା ଆକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଆର ମୁଭିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବୁଧ ବିବୁଧଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଘେନି କମ୍ବୁଧର ଭଲା ଭଲା ଘେନି କମ୍ବୁଧର ଭଲା ଭଲା ଘେନି କମ୍ବୁଧର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ବଶୀ ଗରୁଡ଼ ସଂହାର କହିଲେ ବୁଧ ବିବୁଧଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଘେନି କମ୍ବୁଧର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ବଶୀ ଗରୁଡ଼ ସଂହାର ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ କଣ ଲେଖିଲେ ବୁଧ ତା କହିଲେ ବିବୁଧ କହିଲେ ବୁଧ ଶବ୍ଦଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ବୁଧ ବିବୁଧଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଘେନି କମ୍ବୁଧର ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଦେବତା ପଣ୍ଡିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିଏ ନା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କିଏ ଶୁଣିଲେ ନା ଜଗତପତି ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଆସନ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇ ମା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ପଚାରିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମତେ ଅସମୟରେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆପଣ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆପଣ କଣ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ରାବଣ ଏମିତି ଚାକର ହିସାବରେ ଆମକୁ ଖଟଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସ୍ ଆପଣ କଣ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରାବଣ ଆମକୁ ଦଉଥିବ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆମେ ସହି ପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ରାବଣକୁ 56 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗକୁ ବର ଦେଲା କିଏ କଣ କରିବ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେଇଛି ତମେ ତ ଦେଇଛ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଲ ନା এই কথা ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବର ଦେଇନୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ଆପଣ ବର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଲା ନା ବାପା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଲା କାରଣ ରାବଣର ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ବର ଦେଇଛି କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ବର ଦେଲ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ଶୁଣି ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ କଣ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ରାବଣକୁ ବର ଦେଇଛି ଟିକେ ଶୁଣ ବିଲୋକନ ହେବ
নব নব অবতার বিলোচন হেব নব নব অবতার বিলোচন হেব নব নব অবতার বিলোচন হেব নব নব অবতার বিধুর মধুর লীলা হইব বিশাল বিধুর মধুর লীলা হইব বিশাল বিলোচন হেব নব নব অবতার কলে বিলোচন হেব নব নব অবতার এ বিধুর মধুর লীলা হইব বিস্তার কলে প্রভু এইଥିପାଇଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁ ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଅବତାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ତ ଅବତାରକୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବର ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତ ଆଉ ଅବତାର ହବୁନି ନା ସେ ଅବତାରକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଏମିତିଆ ବର ପ୍ରଦାନ କର ଯୋଉ ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଅବତାରକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିକି ବର ଦେଇଦେବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣି ଶୁଣି ବର ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅବତାର ହବ କେମିତି ଅବତାର ହବ ସେ କହିବେ ନା ବିହି ଯେଉଁ ମୁରାତିର 300 କୋଟି ଜିତ ବିହି ଯେଉଁ ମୁରାତିର 300 କୋଟି ଜିତ 300 କୋଟି ଜିତ କାନ୍ଥା ପୁରୁ ହେ ପୁରୁଷ ତମକୁ ଭାବିତା କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ ତୋର ଯୋଉ ମୂରତିଟା ହଉଛି 300 କୋଟି ଜିତ ଈଶ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ରତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମୋ ମା ବାପା ମାନେ କନ୍ଦରପ ଗୋଟିଏ କନ୍ଦରପ ଏକାଠି ହେଲେ ତୋର ଗୋଟେ ରୂପକୁ ସମାନ ହବ ନା ସେଇଭଳିଆ ରୂପ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କର ଆମେ ତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏ ଆଖି ଦିଟା ଆମର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ବାପା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସିନା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାମକରଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକରଣ କିଏ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ 21 ଦିବସରେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାଋଷି ନାମକରଣ କଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କାହାର ନା ଶିବ ଶିବ କଣ ନାମକରଣ କଲେ ଶିବ ଦେଇଛନ୍ତି ନାମ ଶିବ ରାମଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଶିବ ରାମ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଭଞ୍ଜ କବି ଲେଖିଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ମୋର ସଜନ ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ଶିବ କହିଲେ କହିଲେ ବୃଷଭାସନ ହେ ବୃଷଭା ଶଳେ ଅତୀତ हे नारायण तोर जो नामटा तारक मंत्र जोग नाम नामांकित से नामटा तोर हम तारक मंत्र जोग तेणु तो नामटा राम ना सतरे माने शिव देले रामकर नामटा राम अच्छा कहले राम नाम अवतार हो प्रभु किंतु प्रभु गोटे कथा आपण रावण को मारिबा पे राम अवतार धारण करिब किंतु ता पूर्व गोटे कथा कहना ठिया कह आपण ए जुगरे गरुड़ पृष्ठ बसिक आसती आसुचे ये बुढ़ा गरुड़ा को पाଳ नड़ा देकी आपण आतेकी रखंतु अरे गरुड़ पाळ नड़ा खाए पाळ नड़ा गरुड़ खाए कोन कहबो आपण गरुड़ को आतेकी रखिबे आपण जो सुदर्शन चक्रटा को रखिचंती ताकू मध्ये साहित्य की रखंतु ये सुदर्शन चक्र सहायता रे आपण मारिबे रावण को आउ सेई गाड़ी रे आपण बसिकी जिवे आपण को नारायणी सेना को भी रखिथबे आपण नारायण सेना रखिबी रावण रो बहुत सेना ता संगे युद्ध कला बेले से सैन्य सेना मानन को लगै देबी बापा नारायण सेना बाहिनी कोडा नैचु नारायण सेना बाहिनी के राते के रखिबिनी चक्र आनिबिनी नाही गरुड़ पृष्ठर विद्यमान हेबिनी नाही किंतु रावण को मारिबी एमिति आपण किंतु रावण को मारिबी कोन कहिले कवि सम्राट भंज वैदेश विलास प्रथम खंड कोन कहिले कल बहिबी नाही मु दादा अरे अरे मारो
हरि हरि मारण रे विराज मान विराज न चढ़ी रण रे कौन बहिबी नहीं मु हरि कौन बापा बहिबी नहीं मु हरि हरि मारण रे हरि बोला चक्र आज्ञा मो हाथ रे चक्र धरिबिनी हरि मारण रे हरि अर्थात शत्रु शत्रु को मारिबा पाई त्रेता जुग रे मो सुदर्शन चक्र को हाथ रे धरिबिनी विराज न चढ़ी राम अवतार बापा नारायण महाप्रभु राम महाप्रभु सुदर्शन चक्र धरिचंदी आज्ञा धरि नांती नारायण सेना बाहिनी आनी नांती रावण को मारिबा पाई नारायण सेना बाहिनी आवश्यकता पड़िला विराज मान विराज न चढ़ी रण रे विराजमान हेबी विद्यमान हेबी विराज बी बोले पक्षी राज बोले श्रेष्ठ पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ स्कंदर आसीबिनी आसीचंदी बापा राम अवतार रे गरुड़ पक्षी आसी युद्ध करिसंदी चक्र महामार धरिसंदी राम चक्र धरना सेना बाहिनी आज्ञा नारायण सेना आनिछंदी भालु मांकड़ आनिथिले ना भालु मांकड़ आनिथिले कौन कहले नारायण सेठी बुझे देखि पळैले कहले बनौका प्रबल बल संग हे भला भला संग हे भला भला संग हे बोली अंतर जे अंतर जानी कहले बनौका प्रबल बल संग हेबे हेले बोली अंतर जे अंतर जामी हेले कहले बनौका बनरे बास करंती किए भालु मांकड़ ना भालु मांकड़ मो माँ माने टिके अन्य मनस्क हेबेन टिके सुन भालु मांकड़ सेना बाहिनी की राम अवतार रे आनिबी रावण को मारिबी चक्र धरिबिनी गरुड़ पृष्ठ रे आसीबिनी किंतु रावण मरिबो जाओ मु रावण को बध करबा पई तुमको प्रतिज्ञा बध एई कथा देली प्रतिश्रुति बध मु निश्चित भात आसीबी रावण को बध करबी तुम एथर तुम जागा को फेरी जाओ समस्त बापा विद्यमान हेले जो जगह विद्यमान थिले समस्ते से जगह प्रत्यावर्तन कले से निश्चित भाव में रावण को मारिबे किए ना राम अवतार रे आज से समय आसीची राम जन्म हो गले चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे जन्म ग्रहण करथिबारु से तांकर तिथिर नाम रहिला राम नवमी तिथि राम धीरे धीरे बड़ होइछंती प्रतिज्ञाबद्ध विवाह सरी जाइछि राम जंगल को निश्चित जीवा रावण को मारिबे कहले रंग माटिलो ये रंग माटिलो तोते करी पंगुरे रंग माटिलो तोते करी पंगुरी रंग माटिलो तोते करी पंगुरे रंग माटिलो तोते करी पंगुरी रंग माटिलो तहिरे रखिली सुवर्ण सारे रंग माटिलो तोते करी पंगुरी रंग माटिलो नारायण नीलाद्रि मंडन भव भय विनाशन कमलार मन जय जय नारायण चलुज्योति अनंत नाग ऊपर दार जोग निद्रा भक्त खाई चिंता करे अनेक दूर रे जय लगाई से जग बंधुक पୟରେ इच्छा भय इच्छा कुछ करी आगमन आस्तार मंडन कर सत्य नारायण पंडित जन मानकु एही निवेदन आनंद सागर देवे हरि हरि सोन माँ माउसी मानकु लागि गला ओली बाल कंठरु निश्चित हेब पुत हुड़ हुड़ी आउ एक स्वर हरि बोल हुड़ हुड़ी थिब টিকে আঁটু পকা পরিশ্রম কর বলে বসি বশিষ্ঠ বামদেব কশ্যপ সুমাত্র ঘে বলে দশরথ বনরথ বন্দাইবি রাজধান বীর বৃন্দরে
ଆଜି ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରମ୍ପରାକୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ରାବଣକୁ ବଧ କରିବେ ରାମ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗମନ କରିବେ ରାମ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା ଆଜି ରାଜସଭା ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦଶରଥ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡଳ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ? କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ଜାବାଳି, ବାମଦେବ, କଶ୍ୟପ, ସୁମତ୍ର ଘେନି। ବାମଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଜାବାଳି ଅଛନ୍ତି, କଶ୍ୟପ ଅଛନ୍ତି, ସୁମତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ମହାରୁଷି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଥିବା ସମୟରେ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା? ରାଜା ଦଶରଥ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ଲୀଳଦିଆ ରାଜା ଆଜ୍ଞା। ଦଶରଥ ଜଣେ ଲୀଳଦିଆ ରାଜା ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦଶରଥ ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ତୁ ନିର୍ଲଜ ରାଜା ବୋଲି କହିପାରୁ? ସେ ଯଦି ନିର୍ଲଜ ରାଜା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ରାଜସଭା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥିବା ଭିତରେ ସେ କଣ ଦର୍ପଣଟେ ଦେଖିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟସୁନ୍ଦ ରାଜା, ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞବିଜ୍ଞ ରାଜା। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯମ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଭୟ କରେ। ହେଲା ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଜାଣିଛୁ ଦଶରଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, କହିଲେ ଅମରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କହିଲା ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ନିର୍ଲଜ। ଶୁଣ କେମିତିଆ କଥା। କହିଲେ ଅମରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମର କରିବା ଆମର ବଣଜାର एते विज्ञ राजा आज्ञा आपको समस्त पंडित माने सम्मान करते आज्ञा हमें मानुଛୁ आज्ञा हां किंतु राजा जणे विज्ञ राजा हेई से राजसभा भीतर दर्पण कोन पय देखिले दर्पण आज्ञा काहे की देखिले काहे की अरे से को दर्पण देखिले को दर्पण आज्ञा तो भाबुछु जो आईना देखि हमें मुंड कुंडोचे हां तमा खुड़ी जो दर्पण देखि मुंड ए काच हां पापा से काच दर्पण कथा मु कहूनी हां ए मामाल राजा दशरथ गोटे बयस रूपक दर्पण देखिले कौन देखिले सारे से बयस रूपक दर्पण रे आज्ञा कोन देखिले कहले केश गुडा को पोकता धारण कलानी पाची गलानी हां हां पाटी रे आ दंतमंती मान नाहंती नाही लोळाई तो चर्म हैला राजा वृद्ध हां ए राज्य भार कहा ऊपर अर्पण करिवे कहा ऊपर कहले ज्येष्ठ पुत्र योग्य पुत्र नहिले योग्य पुत्र कुलश्रेष्ठ नहिले ज्येष्ठ पुत्र कुलश्रेष्ठ योग्य और ज्येष्ठ हाँ ये दीटा जाक गुण राम को निकट अच्छी आज्ञा तेणु ए राज्य भारटा मु राम स्कंधर अर्पण कर सारिबा परे हाँ ये दायित्व को देई सारिबा परे आज्ञा मु टिके विश्राम ग्रहण करिबी हाँ ए कथा को विचार कले के ना आपण मार को राजा दशरथ आज्ञा अच्छा राम को केते जण पुओ दशरथ को 4 जण पुओ दशरथ को 4 जण पुओ 4 जण पुत्र अच्छा दशरथ को तो 4 पुओ हां से काहे राम को राजगाद देबा बसिले काहे लखन काहे दलेनी बाबा भरतु काहे दलेनी हां शत्रुघ्न काहे दलेनी बाबा कथा राजा दशरथ को 4 जण पुओ आपण गोटे कथा को के तर्जमा करंतु पाला होचे तर्जमा हां हां बापाटी सरकार चाकरी खंडिया करिछि हां 3 पुओ जन्म करिछन बापा हां जण बुढा बापा हां सेतेबे बापा थिला 5 वर्ष चाकरी ते आपण माने वॉलंटियर रिटायर आनथले आज्ञा पुओ को राज्य भार देउथले पुओ को चाकरीटा दे देउथले आपनकर चाकरी सरबा पर पेंशन पाउथले पुओ दरवा पाउथला हैला से प्रथा को हम सरकार महोदय उठाई देले आ वॉलंटियर रिटायर अछि पिला माने चाकरी पाउछन ना आज्ञा पाउना बापा संपत्ति रे हां हां पिला माने को समान हक अधिकार ओटा बापा को खाइबो कोन तो पिलाटा कुलांगार हो पिलाटा जहा भी हो पिला बापा संपत्ति रे पिला माने को समान हक अधिकार आईन अनुसार हां
ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଯୋଉ 4 ଜଣ ପୁଅ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଇଏ ଦଶରଥଙ୍କର ରାଜଗାଦିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ଅଛି ହକ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରାମକୁ କାହିଁକି ରାଜଗାଦି ଦବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ମା ବାପା ମାନେ କାହିଁକି ସେ ବଡ ପୁଅ ବୋଲି ବୋଧେ ଭାବିଲେ ଦବା ଠିକ ଠିକ ଏ କଥା ଠିକ ନାଇଁ ପିସା ନା ରେ ଆଉ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ଯାକ ଗୁଣ ଥିଲା ହଁ 2ଟା ଗୁଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହଁ କାହିଁକି ରାଜଗାଦି ଦେବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେ କାଣ ପାଇଁ ଦେବେ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ହଉ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଲେଖିଲେ ରାମ ରାଜଗାଦି ପାଇବା ପାଇଁ ହକ କାହିଁକି 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 ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ବାବା କଣ ପାଇଁ ଦଶରଥ କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହିଁ ମୋ ତ ନୟ ସରି कहले ब्रह्मा सर्जनारे ভিতরে नाही मो तनय सरी মানে कहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर सृष्टि भितरे আজ্ঞা ए त्रेता जुगरे ହଁ मो पुआ भलिया गोटे पुआ आ मा जन्म करि परिबो नै ନା 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 काहेकि কাইকি ना मो पुआ हाँ। ए राजगद्दी काहेकि पाइबा पई हक नेला कि কাইকি ना बामे बामदेव धनु को भांगिला अरे अनेक राजपुत्र मानक बापा निमंत्रण करा जायतिला काहाकू सीतांकर स्वयंवर सभा आज्ञा आज्ञा जनक ऋषि निमंत्रण करथिले ହଁ एते एते बड़ बळुआ वीर आसी मध्य ହେଲା शिवधनु तेजर सब झाउली पड़ले मणिरथ आरंभ कले ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା किंतु राम ताको भांगिले ना আচ্ছা যে শিবধনু ভাঙিবা পাই राम बा हाथ रे ताको भांगी देले ना আচ্ছা শিবধনু ভাঙিবা পাই हां কোন বড়ুয়া বীর মানে সব আসলে बळुआ वीर आस्ते যাহা ଯୋଉମାନେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି ରାମ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ भांगिले ତାହେଲେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା କି କୋଉ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବଳୁଆ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ताल बापा आपण माने चिंता करतो मा शिवधनु भांगिबा पई किमितिया वीर आस्तिले जे ये शिवधनु भांगी पाइलेनी राम भांगिले ସେମାନେ ସତରେ ବଳବାନ ରାଜା ନା ଦୁର୍ବଳ ରାଜା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା 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 ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ତର୍ଜମା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ କଣ କହିଲେ ହଁ ରାଗ ହଉଛି ଚୋଖି ମୋ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚାଖି ଚାଖି ପକେଇବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ହଁ କହିଲେ ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର କୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଭାଜିବା ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଭାଜିବା ইস্কিরে গন্ড ভেরান্ডে গজব ঘেনিলা ওরে তারে বসে সারদিরে ভাবনাবে তা বলে পরশুরাম উদিরে বলে পরশুরাম উদিরে ରହ ରହ ପିସା ହାପି କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିଏ କିଏ ବଳବାନ ରାଜା ବଳୁଆ ରାଜା କହିଲେ ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଲେଖା ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାଳିର ବଳ ହଁ କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଯୋଉ ବାଳିର ସାମ୍ନାକୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଗଲେ ସେ ଅଧା ବଳ ହରଣ କରିବେ ଅଧେ ବଳ ତାଙ୍କର କମିଯାଏ ସେ ବାଳି ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲାନି ଆଉ? ବାড়ি তো এত পরাক্রমশালী କହିଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଥାଉ ଭାଜିଲା ବୋଲେ ଛଳିତ ହଁ ଏତେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୀର ବାଳି ହଁ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲାନି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲାନି ସାରେ ଶିବଧନୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବାପା ହଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆକୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି ଆକୁ ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଝାଉଁକି ପଡିବି ହଁ ଯୋଉ ବୀରମାନେ ମତେ ମାନୁଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବାରେ ଗୋଟେ ଶିବଧନୁ ତେଜରେ ଯେ ଝାଉଁଗଲା ଏଇଟା କଣ ମାନିବା ହଁ ହଁ ସେମାନେ ମତେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବେ ସେ ତ ନିର୍ଘାତିଆ ବୀର ଭାଙ୍ଗିଲାନି କିଆ ସାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବା ଥାଉ ଭାଜିବା ଭଲ ଚଳିତ ବସ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ଥାଉ ଭାଜିବା ବୋଲେ ଛଳିତ ହଁ
ବାଳି ଚିନ୍ତା କରି ପଳେଇଲା କହିଲା ଆକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନା ଛଳନାରେ ବାଳି ପଳେଇଲା। ପରଶୁରାମ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ନୁହେଁ ବାପା 21 ଥର ଯେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ନିକ୍ଷେତ୍ରୀ ସିଏ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି ବାପା ଯିଏ 21 ଥର ନିକ୍ଷେତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ମା ପୃଥିବୀଟାକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେନି କହିଲେ ବୋଲେ ପରଶୁରାମ ପୂଜିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ଷତ୍ରି ଧର୍ମ ବିପ୍ର ବୋଇଲେ। ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଦଣ୍ଡକୁ ପୂଜା କଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ନିକ୍ଷେତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ କଣ କଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା। ଶିବ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆରାଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିବ ଧନଟାକୁ ଅବମାନନା କରି ପରଶୁରାମ ଭାଙ୍ଗିଲେନି। ସେ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ଆକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏତିକି ବୀର ଆସିଥିଲେ ନା ଆଉ ଅଧିକା ବୀର ଆସିଥିଲେ? ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ବୀର। କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିଏ ଆଇଥିଲେ? ପୁଣି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବ୍ୟାସ ଅନୁପ୍ରାସବ ବାପା ଆଜିକାଲି ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କର ଗାଇଲେ। ଅନୁପ୍ରାସବ ଭଞ୍ଜ କବି ଲେଖିଲେ ପୁଣି ରାଗ ହଉଛି ଚୋଖି। ଆଜିକାଲି ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କର 40-50 ପଦ କୁହ ହବା। ବରାଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 10 ମାତ୍ରା ଝାମ ତାଳ। ଆଚ୍ଛା ରାଗ ଚୋଖିଟା ଗାଇବି ଝାମ ତାଳରେ। ମାତ୍ରା 10 ମାତ୍ରା 10 ମୋ ପିଇସାକୁ ତମେ ଛୋଟିଆ ଭାବୁଛ? ସେ ଚନ୍ଧା ବୋଲି ରାମ୍ପି ଦବ। ଚନ୍ଧା କଣ ଚନ୍ଧା ହେଲେ ସେ କର୍ମ କରିବେନି ବାପା। ରାଗ ଚୋଖିଟାକୁ ମୋ ମା ମାନେ 10 ମାତ୍ରା ଝାମ ତାଳରେ ଟିକେ ଗାଇବି। ଆଜ୍ଞା ବାରାସୁର କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ର ଭୁଜରେ सहस्रार्जुन बापा जो बाणासुर 1000 हाथ सी शिव धनटा को टेकी पारलानी। 1000 तो हाथ काई शिव धन टेकी पारलानी बापा टेकी पारलानी माने काई जानि छथि कहला वृश्चिक कर्कट परि सेना हांको माधुरी नाग व्यत्र रेखे आन्न धरणी धर मो मा माने वृश्चिक कर्कट परि पिछा कंकड़ा आपण माने देखिथिबे। पिछा कंकड़ा रे मो मां बापा माने अनेक पाद जो पिछा कंकड़ा रे अनेक पाद मो मां बापा माने से पृथ्वीटा को मुंडे की धइले ना आज्ञा धर पारलनी जो नागर पाद नाही से अपादिया से पृथ्वीटा को मुंडे की धइला। हां रे पीसा जहार पाद नाही से पृथ्वीटा को आगे मुंडे की टेकी धरछि धइला जहा पाई जिए ना आ जहा पाई जिए बिरी के चावल तिनते दिएलो नानी हे रो बडी गना बाबा पिता माता अंध प्रजापति संबोध आज्ञा ये शिवधनटा जतबे के भांगी पारले ना सीता भाबिले सतरे कोन मु मंगुला कन्या रहिबी। अच्छा सारे शिवधनटा को केही भांगी पारले ना अच्छा राजा जनक एते काहे कि परिश्रम करथले से तो आम गाँ को पळै आस्तांते जदि आम गाँ को पळै आस्तांती आम गाँ करुड़ा को नहीं जाथांती से एका पहाड़ी के भांगी देथांता। अरे तुम गाँ करुणा कोन शिवधन भांगी था जानि पारुनी आगे आम गाँ करुणा सब वर्ष भांगी पकोची गोटा जोड़ा लेखे आज के केते वर्ष हला भांगिलानी वो से 28 वर्ष हला भांगुची। अरे करुणा 28 वर्ष हला तुम गाँ रे राम रोलटा करूची हां आतरे से शिवधन भांगुते ही बहिरो रवि गौड़ को उठै लउची बो बाटी कना आज्ञा
या गाँ कथा टेकी टेकी कहला आम गाँव से अच्छी सब वर्ष भांगी तो मुझे जो कहूँ तू बस बापा शिवधनु टाको कहीं भांगी पारले ना सीता कौन भाविले सखी मान को कहले कहले परिमला आलो प्रभा मंजुला सତରେ शिवधनु कहीं भांगी पारिबे ना मत विवाह करि पारिबे ना जे मां तेरे कोन शिवधनु के भांगीबो ना मत विवाह करिवो जे मां सତରେ कहीं भांगी पारिबे ना जे मां गो डाकिले सीता कौन कहले कहले सरी गला आलो सखी सरी गला आलो आपण तो व्यस्त कहीं होते बाबू तो कहले आज मटन राति में देवे खाइबा को बोली मटन 1.5 किलो नाखे जणे काणी की करिसिन आपण कोन एते शीघ्र भागी दउसंती पला आ टिके लेट हो यार भारी मटन खिया पार्टी आज्ञा मटन कसा आरंभ होउची सबुदिन घरे मटन खाउची तो जणे के 1.5 किलो हां हां सबुदिन घरे मटन खाउची मटन खिया पिलाटा सारे जणे के 1.5 किलो सारे माछ खाइलाती बोली राति के देबे बहपाटी कना मु सखी कहले सरी गला लो ये सखी सरी गला लो बांका मोर जुबा बयस सरी गला लो मोर जुबा बयस सरी गला लो मोर जुबा बयस सरी गला लो पातिला तारोर बधु बहि गले पातिला तारोर बधु बहि गले सेथिरे आउ की रही बरो सरी गला लो मोर जुबा कमर पुरा करब राजकुल हेली जनम राजकुल हेली जनम राजकुल हेली जनम कमर पुरा करब अरे कौन अरे कौन मानस है जापी बेगी सब रहि जातो हां अरे धरुनो एला धिक मोर पुरा करब राजकुल हेली जनम अरे कौन राजकुल हेली जनम शिवधनु भांगिबा पे जो बड़ुआ राजा मान सब आस्तिले बलवान हां ये महान व्यक्तित्वर प्रतिभा माने शिवधनु भांगी पारले ना 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 सतरे कोन शिवधनु भंगा हबनी जमा एई समय बापा राम लक्ष्मण विश्वामित्र सहित जनक ऋषिंकर राज्य को यात्रा करछन्ते शिवधनु भंगा देखिबा पाई शिवधनु देखिबा पाई जिबे शिवधनु किए भांगिबो मा सीता को विवाह करिवो हां बाबा नजर पड़ीगला सीता को राम ऊपर गोटे पद गाइले सीता कोन कहले समस्त भाबिले शिवधनु भंगा हबो राम आसिले शिवधनु निश्चित भाव भंगा हबो अच्छा सीता कोन कहले कहले करुणा सागर राम हे राम तो कपाल को कर्म को तुम बाम होना कपाल को न हुओ भाम हे रघुवी राजा हे रघुवीरा पूर्ण मनस्काम हे रघुवीरा कहले हे करुणा सागर करुणार बारिधि के भक्त वत्सल भावग्राही के नव दुर्वा दल तनु राजवलोचन राघवेन्द्र राम शिवधनु टाकू निश्चित भाव में भांगिबे शिवधनु भांगिबे राम सीता को विवाह करिवे जे परम ब्रह्म राम जे संसार पालन करता से मां जगतमय लक्ष्मी की विवाह करिवेन ता किए करबो सत्यर जे लक्ष्मी त्रेतार से सीता सत्यर जे नारायण त्रेतार से राम ये राम शिवधनु भांगिबे सीता को विवाह करबे जहा पे जे सखिलो आलो कोन कहनो आलो हम जमा को जते राजपुत्र आसले केही शिवधनु को भांगी पाइले नहीं किलो कोन केमति हबो कि हम जमा को केही बाहा हे पाइले नहीं किलो हम जमा करिवे कोन हम जमा कोन महादेव को संध भरिया बोलिबे किलो अरे तुम जेना लेडीज ना जेंट्स आ लेडीज संध कोन कहू आ कोन ए संधी हेबे ना मलार केते बुद्धि कम व्याकरण ही आलो यार उदय होछ तू घोलपुर बाईगण खाई तोर बुद्धि गुरा उदय होछ आज्ञा देखो तू ता दिहरे किछि नाही खाली कंटा गुरा प्राइमर देकी होई पळे बाबाडी गना सब बस बहुत बज बज होछ तू आज्ञा शिवधनु बापा राम भांगिले सीता को विवाह कले बाम हस्ते बामे बामदेव धनु को भांगिला बामे भृगुपति हारी बाम हस्तर शिवधनु टाको भांगिले मां सीता को विवाह कले परम ब्रह्म राम
ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏ ରାମ ଶିବଧନୁ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବାମାସ୍ତ୍ର ପରଶୁରାମର ଗର୍ବ ଗର୍ଜନ କରିଛି ଏ ରାମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ବିରାଟ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜଗାଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ଏକ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଋଣକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିବେନି। କିଏ କହିଲା? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଋଣ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ବାପା କିଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ରାଜ ପରିଷଦ ଭିତରେ ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଣ କହିଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର? କବିଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଦଳ କହିଲେ କହିଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେ ପୁଣି ଆମ ତ ସୁଝିବେ ଅଧରେ ହେବେନି ପୁରାର ସଜନ ମାମାନ ଶିବଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ? ରାମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବା। ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ସୁମନ୍ତ୍ର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବୋଇଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେ ପୁଣି ହେମନ୍ତ ସୁଝିବେଟି ପିତୃ ଋଣ। କହିଲେ ତମ ପୁଅ ରାମ ପିତୃ ଋଣ ଏଯାବତ ସୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଅ ନା। ରାମ କଣ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ସାରେ? କହିଲେ ରାମ କି ପିତୃ ଋଣ କରିଛି? ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତମରି ବଂଶଜ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନରଣ୍ୟ ରାଜା। ବିନା ନିରସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିରସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଡାକୁଛି ହେ ରାବଣ ତୁ ମତେ ବଧ କଲୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଯାଉଛି ମୋରି ବଂଶରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର ଜନ୍ମ ହବ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ରାମ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ତତେ ବଧ କରି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବ ସେ ରାମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜାର ମନୋଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାପା ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା କୋଇ ନେହି ପାଇଆ ଯୋ ପାଇଆ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ପାଇଆ। ରାମ ରାଜପଦରେ ରାତି ପାଇଲେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। ଏ କଥାଟାକୁ ଜଣେ ଖଳନାୟିକା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କିଏ? କହିଲା ଚେଟି ମନ୍ଥରାଟା ଥିଲା ସଭା କଥା ଶୁଣୁଥିଲା କୈକେୟୀ ପୁଅକୁ ଗଲା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣା କହିଲା ରାତି ଯିବ ଏବେ ପାହି ଉପାୟ କର ଗୋ କୁହି ରାମ ରାଜା ହୋଇଯିବ ସୁଖ ସିରି ତୁଟିଯିବ। ମନ୍ଥରା ଏ ସଭା କଥାକୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏ ସଭା କଥାଟାକୁ ବାପା କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚେଟି ମନ୍ଥରା। ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀର ପରମ ଦାସୀ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦାସୀ। ଇଏ କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ କହିଲା ରାଣୀମା ରାଣୀମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ରାଣୀମା 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 ତମ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆଇଛି ରାଣୀମା ରାଣୀମା ହ୍ୟାଲୋ ମନ୍ଥରା ତମ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆଇଛି ନମସ୍କାର। ଏତେ ବିବ୍ରତ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି? ମୁଁ ପ୍ରବଳ ବେଶ୍ୟା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆଇଛି ରାଣୀମା ରାଣୀମା ଏଠିକା ରାଣୀମା ହଁ ଏଠିକା ଏଠିକା। ହ୍ୟାଲୋ ମନ୍ଥରା ଜମା ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ କୁଆଡେ? ରାଣୀମା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କାମ କଣ? ରାଜସଭା ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ରାଜଗାଦି ଦେଇଦେବେ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜଗାଦି ଦେଇଦେବେ ରାମକୁ। ଆଲୋ ଏଥିରେ ତ ଯଦି କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବା କଥା ସେ ଜଣ କହୁଛି ମୁଁ। ରାଣୀମା ମୋ ପୁଅ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହବ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସମ୍ବାଦ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ରାଣୀମା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ରାଣୀମା ସିଏ ତ ରାଜା ହବ ତା ମା ତ ରାଜମାତା ହେବେ ତମେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହବ ତମ ପୁଅ ସିନା ରାଜା ହେଇଥିଲେ ତମେ ରାଣୀମା ହେଇଥାନ୍ତ। ରାଣୀମା କଣ ତମେ ଖୁସି ଖାସି ହଉଛ? ଏଥର ତମର କଣ ଖୁସି ରହିଲା? କହିଲା ଖୁସି ଖାସି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନଟା କେତେ କହିଲେ ମନ୍ଥରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ ଅଛି। ମୋ ନିଆଡେ ତମେ ଅନଉଛ ମୋ ନିଟା ମୁଁ ଛୋଟ କରିକି ଆଣିଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯଥା ଶୀଘ୍ର
ए रानी अंतपुर विदाय ने वर्तमान राजा मो ऊपर आसीबे रानी माँ ऊपर खुशी हेले तते जदि किए देखि दिए ताले तो ऊपर संदेह बाड़िबो जता शीघ्र ए जगह स्थान त्याग कर पळे जा तो खुशी है तू कोन भाबुथले मु देबी बोले तो खुशी पुरस्कार देबी जे पुरस्कार देई थांते कोडा हे डाहण पटे जोटा डाहण पटे जोटा हे खंडक दे दे खेले हे खाजा तेल खर्च हम 5 जण कर उठी जाई थांता बस मंथरा कहूची कला हम 5 जण पर तेल खर्च उठी जाना मंथरा कहूची मो परिवार होची 5 बस बाबा दियो को मिसौनो र मंथरा विदाय रे पळे वाला बाबा कई कई विचार कले राम जदि राजा न हबो हेला ताले कथाटा उलट पालट हे जबो ना आजा राम राम राजा हबो नाही राजपदर अभिषिक्त हबो ना राम को राति पाइले राज्य रो विस्तारित करिवार बंदोबस्त मु करिवि काहे कि राम राजा हबो ना राजगादी छाड़िबो वनवास जीवो मां कई कई एक कथा काई चिंता कले ना कवि सम्राट भंज वैदेश विलास पुनर्बार गोटे प्रथम खंड रे सुंदर निर्जास बाढ़ी देखि जाई छन्ते कोन कहिले कले वसुधा पति पदे उचित राम नुहे से जामाता नुहे से जामाता ए तो बंदे हरु दिन 14 बरस बने हरु दिन 14 बरस बंदे हरु दिन 14 बरस बने हरु दिन 14 बरस राजन हेउ कुमार रे बाबा वचन सुने आहारे बाबा वचन सुने आहारे बाबा वचन सुने विज्ञानी से ज्ञानी कहे बाणी रे बाबा वचन सुने कले वसुधा पति पदे उचित राम नुहे से जामाता तारो बाबा मां सीता कहां को पाखर जन्म ना पृथ्वी ठार जन्म होछन्ते सीता आजा आजा कले वसुधा पति पदे उचित राम नुहे से जामाता तारो माने पृथ्वी रो पति केबे राम हेई परिबो ना कारण ये तार जामाता ता कन्या को विवाह करिछि हां आद्य पूजा पाइले ए पृथ्वी पर से राजा हबो प्रथम तो तार पति हबो ये कन्या को विवाह करि सारिबा परे ये पृथ्वी पर जतरो पति हबो वसुधा पति आद्य पूजा पाइबो हेला ये तो ता ससुर पति हेई परिबो नाइ नाइ एटा तो भूल हे जिवो सीतार पति पुणी पृथ्वीर पति पति केमति भाबरे हबो कहले या ठार 14 पाद दोष लागिबो हां तेणु राम राति पाइले राजा हबनी राजगादी विताड़ित हब वनवास जीव मो पुओ भरत ए राजगादी राज अधीश्वर हब आजा सारे मन कर राजा हेबे नाही एटा हम मानिलु से वसुधा पति हेबेनी जेहेतु तांको जुआई से राजा हेबेनी टिके शुण किंतु जंगल क्या पठेले राम 14 वर्ष वनवास जीव बस बसिके टिके शुणे आज्ञा बापा किंतु 14 वर्ष जो वनवास जीव राम ये बर दुईटा मागिबी काहाकू ना राजा दशरथ को मागिबी ये बर दुईटार अधिकार होउछन राजा दशरथ कारण से मते दुईटा बर जाची कर प्रदान करथिले स्वेच्छाकृत बर केतेबेले ना जतबे संबरासुर संगे युद्ध करथिली रथर अनिकिली खसी जायतला मो अंगुली को अनिकिली कर रखिथिली से रथर ताको सहायता करथार गोटे बर जाची कर देइथिले हेला मु कहथिल दरकार पड़ले मागि नबो द्वितीय बर देखियो कोन ना गंडदेश्वर व्रण हेइथिबारु ए गंडदेश्वर व्रण को निज मुखरे ए पूज रक्त गुडा को सोसाड़ी की भलो करथिबारु ये भी गोटे मो पर प्रीत हेई मो पर शांति हेई मते गोटे बर प्रदान करथिले से बरटा वर्तमान मते दीटा बर से देइछन्ते मु करथिली सुविधा सुजोग पहिले मागि नेबी से समय आसीबो मु सुविधा सुजोग रे मागिबी से बर दीटा मु निश्चित मागिबी समय तमर आसीछि आ एमिति तो राजा दशरथ मते बर देबे ना ना मु टिके अभिमान करिवि अच्छा अच्छा अभिमानिनी मानमयी प्राणप्रिय जतबे अभिमान करे सेतबे स्वामी माने ताकर मनोभिष्ट को पूर्ण करन ताकर अभिमान मा आपनकर इच्छा थिबो कोनोटा स्वामी को मागिबाकू स्वामी देबेनी आपन टिके अभिमान करि बसिबे तमर मन इच्छाटा यथा शीघ्र पूर्ण हबो ये कई कई अभिमानिनी अभिमान करे बसिले ये ता बसी नाहंती रात्रि समय राजा दशरथ राम राजा हबा खुशी खबरटा आग कैकेयी निकट रे बाढ़ी से कैकेयी को भल पाती आग मध्यमार निकट रे बाढ़ी तेणु गलारू बापा रत्नहारटा काढ़ी देकी तले थोइछंती कैकेयी हाथी दांत पलंक रे शयन करि नाहंती हाथी दांत पलंक रे आज्ञा शोई नाहंती गलारू रत्नहार काढ़िले आकु
କାଢିକି ବାପା ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ଅଭିମାନିନୀ ତଳେ ଟିକେ ମୁଖ ମାଡି ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ଫେରିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଇଏ ଦେଖିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ତଳକୁ ମାରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଗଳାରେ ରତ୍ନହାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ରାଜା ଡାକିଲେ, ରାଣୀ କୈକେୟୀ, ଏତେ ଡାକିଲା ପରେ ତମେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? କୈକେୟୀ, ତମର ଆଜି କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଛି? ତୋ ବୋପାଦି ହାକରେ ରୋଲ କରିଥିଲୁ, ତୋ ବୋପାଦି ହାକରେ ରୋଲ କରିଥିଲୁ। ମୂର୍ଖ ତା ବାପା ମୁଁ କୈକେୟୀ ରୋଲ କରିଛି, ଇଏ ଦଶରଥ ରୋଲ କରିଛି, କହୁଛି ତୋର କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ନା ରାଣୀ, ମୁଁ ତମକୁ ତୁ କହିନି, ତମକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ତମର କଣ ହେଇଛି ରାଣୀ? ଆରେ ବା, ମତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ନା ପୁତୁରା ବୋହୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି? କଷ କର୍ଣ୍ଣମୂଳିଆ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବସା ଘର ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାଣୀ, ମୁଁ ରାଣୀ। ଡାକିଲେ କୈକେୟୀ, ଅଭିମାନିନୀ, ଆରେ ଆଜି ମାନ କାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ମାନ? କୈକେୟୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଟିକେ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ। କେମିତିଆ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବାପା? ବହିଟିର ନାମ ହେଲା କମଳାକାନ୍ତ ଚୌତିଶା, ଅନୁପ୍ରାସଟି ହେଲା ଗ। ମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କର ମାନ। ରାଗ ଚୋଖିରେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗଜଶିରବତୀ ଗଜଶିର ମୋତି ଫଳ ପ୍ରବାଳ ମିଶ୍ରିତ ମାଳ ଗଳାରୁ କାଢିଣ କିମ୍ପା ଥୋଇଛୁ ତଳେ। ମୋର ସାଧୁମାନ ମାମାନ ଟିକେ ଶୁଣ। କହିଲେ ଗଜଶିର ଛାନ୍ଦରେ ଥାଏ ଛନ୍ଦ। ଗଜଶିର ମୋତି ଫଳ, ଗଜ ବୋଲେ ହାତୀ, ଶିର ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡ। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଥାଏ? ମୋତି ଥାଏ। ଗଜଶିର ମୋତି ଫଳ, ତା ରଙ୍ଗଟା କେମିତି? ପାଣ୍ଡୁର ବରଣ। ପ୍ରବାଳ ମିଶ୍ରିତ ମାଳ, ଗଜମୋତି ଆଉ ପ୍ରବାଳ ଯେ କି ପୋହଳାରେ ମିଶ୍ରିତ। ତତେ ଯୋଉ ଦାମୀ ହାରଟା କରି ଦେଇଥିଲି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ହେ ମାନମୟୀ, ଗଳାରୁ ବୋଲେ ବେକରୁ କାଢି ୟାକୁ କାହିଁ ତଳେ ଧୋଇଛୁ? କଣ ପାଇଁ ତଳେ ଧୋଇଛୁ? ଗଙ୍ଗାଧର ନାରୀଦାନ ରିପୁଦନ୍ତ ପଲକଣ ନ ଶୋଇ ଶୋଇଛୁ କିମ୍ବା ସାରଙ୍ଗ ପରେ? ଗଙ୍ଗାଧର ନାରୀଦାନ, ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ତାଙ୍କର ନାରୀ କିଏ? ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ଦୁର୍ଗା। ତାଙ୍କର ଯାନ ସିଂହ, ତାଙ୍କର ରିପୁ ବୋଲେ ଶତ୍ରୁ ହାତୀ। ଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କିଣ, ଏ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହେ ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁକି ସାରଙ୍ଗ ଦେଖି ଭୂମି ପରେ ଶୋଇଛୁ? ଆଲୋ ଗୋରି ମତେ କଲୁ କି ମାନ? ଗଙ୍ଗାଧର ଧାରି ମୁଖେ ତୁମ ଜୀବନ। हे चंपा गोरी तू मते मान करिछु कि? आलो गंगाधर धारी मुखी तुम जीवन शिव बापा धारण करते मस्तक चंद्र। हे चंद्रमुखी, हे चंद्र बदनी, तू परा मो जीव जीवन
ପାଲା ବାଲା ହବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଲୋ ଦାଦି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ମାନ ଭଗ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଭିତର କଥା କେମିତି ଅଳଙ୍କାର ସାର ଦେଲେ ଦେଖି, ନହେଲେ ଏଠି ମାନତେଜ ରାଧିକି ଆସ ପାସଙ୍ଗର ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଲା ବାଲା କଣ କହୁ ମାଗ ଆସ ପାଲା ବାଲା ଚୋପା ଛଡଉଛୁ ଆଜି। ଆରେ ଏଠି କଣ ଡବଲ ପାଲା ହଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ ପାଲା? ମୋର ଗୋଟେ ଉକତ ରହିଯାଇଛି। ତୋର ସଦାବେଳେ ଉକତ ବାହାରୁଛି। କହିଲା ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ହେ ଚମ୍ପା ଗୋରୀ, ହେ ବରବରଣା, ମାନ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମତେ କୁହ ତମର କଣ ହେଇଛି? ବାପା ସତରେ ରାଣୀଙ୍କର ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଆଉ ସତରେ ରାଣୀଙ୍କର ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲା? ନାଇଁ ବୋଧେ ଅଠାଳିଆ ଭରି ଯାଇଛି ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମାନ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଆଉ କଣ ସତରେ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ଓଡିଶୀ ଗାଇବି। ହଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଓଡିଶୀରେ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା। ରାଜା ଦଶରଥ ରାଣୀଙ୍କର ମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଡାକିଲେ ରାଜା ପୁଅ ବୁଢୀ ବୁଢୀ କାଳୁ କେମିତି ଓଡିଛି? ଆରେ ବୁଢୀ କିଏ? ଆରେ ବୁଢୀ ପୁଅ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ଆରେ ବୁଢୀ କଣ କହୁଛ? ଟମାଟୋ ପାଚିକି ଦୋତରା ହେଇଗଲେ ଖଟା କମିବ ନାଇଁ? ଆରେ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଗଲେ କଣ ତା ରାଗ ମରୁଛି? ମାଙ୍କଡ ବୁଢା ହେଇଗଲେ କଣ ଗଛ ଚଢା ଛାଡିବ? ବୁଢୀ କଣ କହୁଛ? ଆମ ବୁଢୀ ଆଜି କମ୍ପେଇବ। ହେଲା ବୁଢିଆକୁ ବୁଢୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଲାନି? ନା କଣ ଆଉ ବୁଢୀ କଣ ପୁଅ ଭତ୍ତା କରିବ? ଲଜ୍ଜା ବୋଧେ ନାହିଁ। କଲା ସମାନି ବିଧୁମଦନି ରାଜା গজগামিনী মানতে জরে। আরে বজৌন কম হয়েছু? আরে পদ সইলানি দেখুছ? আরে পদ সইলানি বজৌ নাই। ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବାଘ ବରକ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦର ଗୀତର ମର୍ମ ବୁଝିଲୁ? ସାରେ ପଦ ସଇଲାଣି ବଜଉ ତୁ ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଜ ବଜ ଅଧିକା ବଜ ବଜ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ। ନା ସାରେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହଉଛୁ। ଏଥର ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଚୁପ ଚାପେ ବସ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛୁ ବଜ ବଜ ହେଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବସ। ପଇସା ସାର୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ବାଜାଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତାଳ ତ୍ରିପଟା ମାତ୍ରା 7 କଲେ ତୁମର ନବ ବାଳା ନବ ନବ ଛିଡା ହେଇପାରିଲେ ହସ୍ତକୁ ଯୋଡିଦେଲେ କହିଲେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ମତେ କହିବେ? ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଦଶରଥ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କୈକେୟୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମାନ କାହିଁକି ଅସମୟରେ? ହଁ କଣ ପାଇଁ? ମାନ କରିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସତ୍ୟ କଲେ କହିବ? ହଁ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ କହିବ? ଆଜ୍ଞା। ରତ୍ନରେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସତ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀ, ସତ୍ୟରେ ତପତେ ରବି, ସତ୍ୟରେ ବାୟୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କଣ କହିବା କଥା କୁହ? ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଶପଥ କଲେ ତ? ଶପଥ କଲି। ଆପଣଙ୍କର ଶପଥରୁ ଆପଣ ଘରେ ଯିବେ ନାହିଁ ତ? ଜମା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ? ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯୋଡିଏ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିଲା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦିଟା ବର ବାକି ଥିଲା, ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ ତମେ ଦେଇଥିଲ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବର ନା? ହଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବର ନା? ତମେ କହିଥିଲ ସୁବିଧା ପଡିଲେ ମାଗି ନେବ, ଦରକାର ହେଲେ ମାଗିବ। ଏବେ ମୋର ଦରକାର ଆସିଛି, ମୁଁ ମାଗିବି, ସେ ବର ଦିଟା ମତେ ଦେବେ ନା? ହଁ ମାଗ। କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। କହିକି ହସ୍ତକୁ ଯୋଡି ଦେଇ ବର ଦିଟି ମାଗିଲେ। କୋଉ ବର ମାଗିଲେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବରରେ ରାମ জীব দ্বিতীয় রে ভ্রত হে আহার
ସତ୍ୟରାପ ନାବଧ ତ ଏଇ ବର ମତେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଥମ ବରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଗାଦିର ଈଶ୍ୱର ହବ ମୋର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ଭରତ। ହେ ତାହେଲେ ମୋର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ଭରତ ହବ ରାଜଗାଦିର ରାଜା। ଏଇ ବର ମତେ ପ୍ରଦାନ କର। ମାଗିଛନ୍ତି ବାପା ଦିଟା ବର ମାଗିଛନ୍ତି ଦିଟା ବର। ଦେଖିବା ୟା ପରେ କଣ ହଉଛି। ଦଶରଥ ଆଗ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ କୈକେୟୀ ତମେ ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବର ମତେ ମାଗିଲ। ତମେ ରାମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ଏତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଅ ରାମକୁ, ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, আর রাতি পাইলে রাম রাজা হব। হ্যাঁ স্বামী, তাকে বনকু পঠাইবার চিন্তাধারা তোমার কেমতি উদয় হেলা? স্বামী মোর এই যোড়িক বড় দরকার, আপন মতে দিয়ন্তু। কলে শুণ, তবে বোধ হুয়ে মতি ভ্রম করে মাগিছ। নাই স্বামী, মোর ঠিক আছে। তবে শুণ, বিব্রত অবস্থায় আছো তো, সেপাই বোধ হুয়ে ভুল বরটাকে মাগিছ। নাই স্বামী, এই যোড়িক বর মোর নিহাতি দরকার, আপন মতে দিয়ন্তু। তবে এ বরটাকে ফেরাই নিও। প্রথম বর রামর বনবাস যা বরটাকে ফেরাই নিও, দ্বিতীয় বর দেই পারে। তুমি যদি চাহিব হসি হসি অকুণ্ঠিত চিত্তরে মু মো প্রাণটাকে দান করি পারে। নাই স্বামী, এই যোড়িক বর মোর দরকার, আর অন্য বর মোর দরকার নাই। কলে এই কইকেই স্বামী বারম্বার কহিলা পরে মধ্য তুমি ছোটিয়া কথা মান, মো রামকে বনবাস যা কেবে হেলে কুহনা। স্বামী নিশ্চিত যাব রাম বনবাস। রাতে পাইলে মোর রাম বনবাস যাব এ কথা শুনিলে তা মা ধৈর্য ধরে রহি পারিব তো? হে কইকেই তুমি এ বরটাকে ফেরাই নিও। নাই স্বামী, অন্য বর মাগ। এই বর মোর দরকার। ক্রোধান্বিত হয়ে রাজা দশরথ আজি কইকেই কো ধিক্কার করিবা লাগিলে। কলে হে কইকেই, স্বামী ভাগবতর অতি বড় জগন্নাথ দাস লিখিলে একটা সুন্দর পদটি লিখিছেন। মো কলে স্বভাবে নারী জন্ম পাই ধর্ম ধর্ম না যায়, ধর্ম ধর্ম না যায়, ধর্ম ধর্ম না যায়। কলে স্বভাবে নারী জন্ম পাই ধর্ম ধর্ম ন জানই। কলে তোমার নারী জাতি গুড়া কো ধর্মী, নারী মানকর হিতাহিত জ্ঞান নাই। নারী জাতিঙ্কর হিতাহিত জ্ঞান নাই, নারী জাতি গুড়াক ধর্মী রাজা দশরথ কহিলে। ইয়ার যথার্থতা কোন মা মানে, ইয়ার মাহাত্ম্য কোন, ইয়ার যথার্থতা কোন আপন মানে টিকে লক্ষ্য রাখি শুনন্তু। কইকে তুমি নারী আজ্ঞা ইয়া রাম পাই কোন করিছন্তি? সুকর্ম না কুকর্ম? ধর্ম জনা না অধর্ম জনা কোন কে জানিবা? রাম পাই কিছু ধর্ম কথা করছন না অধর্ম কথা আপন মানে টিকে শুনন্তু। বহিটা এইটি মা রহিলা। আজ্ঞা আজ্ঞা আপন মানে টিকে পছকু নেবি। বহিটা এই জায়গা রহিলা। রানী কইকেই রাজা দশরথଙ୍କ সহিত দিনে মৃগ শিকার କରିବାକୁ জঙ্গলକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। যুদ্ধ বিদ্যারে পারঙ্গমা, ভাল রথ চলাইবারে ভাল সারথি জড়ে। রানী কইকেই দিনে বিচার কলে কলে কেমিতি মু ଯିବି। রানী কইকেইଙ୍କ কথা চিন্তা কলে আঙ্কু সাঙ্গের নেই আজ জঙ্গলକୁ ଯିବି। কুয়াড়ে যাଉଛନ୍ତି না মৃগ শিকার করিবা পাই রাজা দশরথ জঙ্গলକୁ যাଉଛନ୍ତି। কেমিতি যাଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଛକୁ ନେବି। ରାଜା ଦଶରଥ ମୃଗ ଶିକାର କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲ ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ରାଜା
କରିପାରିନି ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃଗ ଶିକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା। ପାଣି ସ୍ରୋତ ଭଳି ବ୍ୟଗ୍ର ଗତିରେ ସମର ସ୍ରୋତ ଅବିରତ ଗଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଛି। ମୋ ସମସ୍ତ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଦଶରଥ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଦଶରଥ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବାରୁ ଇଏ ବିଚାର କଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସାଦ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଫେରିବା। ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ। ରାଣୀ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଯଦି ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଏଟା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଜଙ୍ଗଲଟା ନାଇଁ କି? କାଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତେଣୁ ରାଜା ତୁମେ ଶୁଣ ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରାଜା ଶୋଇଯାଅ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳି ଦେବି। କ୍ଳାନ୍ତ ନିବାରଣ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା। ରାଜା ଦଶରଥ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ କୋଳରେ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ଏ ମା ରାଜା ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କ କୋଳରେ ଯୋଉ ମସ୍ତକକୁ ରଖି ଶୋଇଲେ ରାଣୀ ଟିକେ ମସ୍ତକକୁ ଶ୍ୟାମଳି ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତିଆ ନିଦ୍ରା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶୋଇଗଲେ ନା ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଦି ଜଣ ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶାଗୁଣା ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଶାଗୁଣି। ଶାଗୁଣି ହେଇଛି ଗର୍ଭବତୀ। ଶାଗୁଣାକୁ ମାଗୁଛି ଶାଗୁଣି କହିଲା ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ଏତ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସମୟ ମତେ ଟିକେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତନି। ସ୍ୱାମୀ ମତେ କିଛି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଶାଗୁଣା କହିଲା ଇଲୋ ଶାଗୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ 50ଟା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ମାଂସ ଦିଅ। ଏ ତଳକୁ ଚାହା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପୁରର ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ତଳେ ଜଣେ ଶୋଇଛି ଜଣେ ବସିଛି। ୟାଙ୍କରି ବଂଶର ଯିଏ ମରିବ ସେ ରାଜ ପରିବାରର ମାଂସ ନିକଟରେ ତୁ ଖାଇବୁ। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବସ ଶୁଣେ ୟାଙ୍କରି ପରିବାର ରାଜ ପରିବାରର ମାଂସ ଖାଇବୁ। ପଚାରିଲା କିଏ ନା ଶାଗୁଣି। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ରାଜ ପରିବାରର ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମରିବ ମୁଁ ୟା ମାଂସ ଖାଇବି ନା। ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ୟାଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ବସିବ ସେ ମରିବ। ଇଏ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିଟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ପଡିଛି। ୟା ପରେ ଯିଏ ରାଜା ହବ ସେ ମରିବ ନା। ୟାର ମାଂସକୁ ତୁ ଖାଇବୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ବାପା କିଏ କହିଲା ଶୁଣିଲା ଶାଗୁଣା। କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ସିନା କହିଦେଲା ତଳକୁ ଚାହିଁଲା ରାଣୀ ତ ବସିଛନ୍ତି। ଶାଗୁଣା ବିଚାର କଲା କହିଲା ଆକୁ ଶୁଣି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ହେ ଶାଗୁଣି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଉଛି ତାର ମୂର୍ଦ୍ଧନାପାତ ହେଇଯିବ। ଶୁଣିଲେ କିଏ ନା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ବସିଥିଲେ। ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ନା ୟାକୁ କିଏ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଛ? ଯିଏ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣିକି କହିବ ତାର ଛାତି ବାଟିବ। ୟାକୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ବିଚାର କଲେ ରାଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପଚାର ଶୀଘ୍ର ପଚାର ଯାହା ପଚାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଏ କିଏ ହଉଥିଲେ? ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥାଟା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି?
ନା ତ ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କୈକେୟୀ କେମିତି ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେ ମଣିଷ ତ ଜଣେ ହଁ ମଣିଷ କେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ କଥା ବୁଝିଲା କେମିତି ବୁଝିପାରିଲା ସେଇ କଥାଟା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ଠିକ ଧରିଛି ହଁ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଏ ମା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି କୁକୁର ଭୁକୁଛି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଗାଈଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କାଉଟା କା କା କରି ରାବିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଆମେ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀ କେମିତି ଜାଣିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷାଟାକୁ ସେଇ କଥାଟା ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କୈକେୟୀ ବାସ୍ ସେଇ କଥାଟା କହନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କୈକେୟୀ କେମିତି ବୁଝିଲେ ଶୁଣୁ ହଁ କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ବାଳିକା ଅବସ୍ଥାର ବାପ ଘରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସେବା କରିବା ଫଳ ସେ ମାଗିଥିଲେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ପଚାରିଲେ ମା ଏଥର ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ମୋର ସରିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବି ହିମାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗିଦେ କୈକେୟୀ କହିଲେ କଣଟା ମାଗିବି ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ସବୁ ହେଇଥିଲେ ମା ମାନେ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ ଦିଅ ଗୋଟେ ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ଆମ ଘରେ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦିଅ ମେଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇକି ଯା ବସି ଖାଇଲେ ସରିବନି କୈକେୟୀ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମାଗିଲେ କି କୈକେୟୀ ମା ମାନେ କଣ ମାଗିଲେ लो ମା ମାନେ ଶୁଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କୈକେୟୀ କଣ ମାଗିଲେ କହିଲ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘାସ ଗାଲି ତାର ହରିଣ ହରିଣୀ ଗୁଡାକ ଚରୁଥିଲେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରିଲେନି ଗାଈଟା ହମାରଡି କରି ବାଛୁରୀକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଚୁମ୍ବନ ଗୁଡା କାଙ୍କୁଛି ଆକୁ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି କୈକେୟୀ ମାଗିଲେ ବର ବାଳିକା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଗିଥିଲେ କହିଲେ ହେ ଋଷି ବର ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସଦୟ हे ऋषि वर जदि मो पर सदय हेल ताले एई वर मते प्रदान करंतु को वर प्रदान करिए एई वर ऋषि मते करंतु प्रदान एई वर ऋषि मते करंतु ओंडवरे मोरारु नाही प्रयोजन ओंडवरे मोरारु नाही प्रयोजन जदि मोह परे तुमे होइला सदय पशु पक्षी पशु पक्षी भाषा मुहे बुझी पारि यही मोर ऋषि मोर दिय भावी भावी मोर माँ मान टे शुणु मांडव्य ऋषि वर प्रदान कले पशु पक्षी मान भाषा को कई बुझी पारे से विज्ञान को रिसर्च करते कि मांडव्य पशु पक्षी मान भाषा तो वर प्रदान कले हे कई माँ यही वर प्रदान करुच्ची भविष्य कम लगे यही वर ने पशुपक्षी मान भाषा को बुझीपार तेणु पशुपक्षी मान भाषा को बुझीपारे शागुणा शागुण जहाँ कथा होते राजा निकट में वक्तव्य को परिप्रकाश न कर ये वर मागिले ये तो राम या राजा हम ना राजगादी बस कोप दृष्टि शनि 14 वर्ष पर्यंत सिंहासन कर राजगादी बस बस मर अरे मो राम को तो राजगादी देवे ना मो राम को मैं अत्यंत भल पाए मोर भी मन पड़गला रामर कथा मोर भी राम कथा मन पड़गला ना मो पुओ मत छोट बेले कही माँ एमती एक वर मागबू मुझे बड़ हो प्राप्त वयस्क हेबी से तू मत जंगल को पठेबू छोट बेले राम कहते 5 वर्ष बयस राम गोटे एकुटिया घरे माँ कैकेयी को कहते माँ तू मत जो एत भल पाऊ श्रद्धा करू ताले मुझे मागिबी तू मत प्रदान करू माँ 5 वर्ष जो राम को होता से माँ कैकेयी की से गोटे वर मागी कहले माँ जहाँ मागिबी तू मत प्रदान करू एत भल पाऊ ना ना केवल तो द्वारा से साधन नहीं पार ना बापा कौन मागिबू ना तो सत्य कर सूर्यवंशी राणी ना सत्य कर मागिबू ना हाँ जहाँ सत्य कर मागिबी कैकेयी भाविले छोटिया पिलाटा ये पिलाटा बापा माँ आपण मान सत्य करे कौन मागिब गोटे खेलना मागिब खाइबा जिनसटे मागिब भल खीरी टिके मागिब आउ किसी मागि पारिबो ना कैकेयी सत्य करदे कहले ये आउ किसी मागि पारिबो ना गोटे साधारण जिनिस मागिब कैकेयी कौन भाविले कैकेयी मन रे कौतुक जात कहले कैकेयी मन रे कौतुक जात देवी देवी रे बापा करिले सत्य हे राम तू जहाँ मागिबू अकुंठित चित्तर मुझे दान करी मो धन कौन मागवा कथा मागे कहले माँ सत्य कर पछ घुंचा दबू हाथी का दांत मर्द का बात सत्य कर तू सत्य कभी ओहरी आसी पार ना सूर्यवंशी राणी सत्य आबोध यदि सत्य भगन हुए ताले सूर्यवंशटा कलंकित हो सूर्यवंशर कलंक लगे ना बाबा कौन ना राजा हेबार काली जंगल
माता कह तुरीते मु जेतेबेले बड़ हेबी सेतेबेले बापा मते राजगादी के पठेइबे राज्य भार को मो पर समर्पण करबा पय स्थिर करिवे सेतेबेले कोन करिवु ना बापा राजगादी के जेतेबेले दबा पय मते स्थिर करिवे तू मो बापा को निकट रे सत्य करे बर मागिबु जो बर देवता मान को कथा देछि रावण को मारिबी देवता मान को धार करिबी सत्य रे मु आबद्ध होइछि देवता मान को पय मोर होइछि जन्म कई कई कहले बापा तू के ना मु होउछि देख मा के किछि समय पय माया आच्छादन कले माया धर कोन कहिले म माया धर कहले मा सत्य करिछु माने सत्य करिछु माने दबा पय बर बाध्य तू कहितलु ना मा राजा हबार काले जंगल मते पठाई देबो माता कह तुरीते मु जतबेले राजगादी बसिबा पई मो बापा मो पई स्थिर करिवे मु बड़ पुआ ना से स्थिर चित्र चिंता करिवे मते राजगादी देबा पई सेतेबेले राजगादी को मते छाड़ीबा पई देवता मानक पई पड़िबो काहे कि मा जानिछु भक्त मानक पई भगवान कर आविर्भाव हेई थाए आपण मानकर भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास देवता मानक पई अवतार मोर हेइछ राम केते कष्ट रे आकुल निवेदन करिछते देवता माने रावण को विनाश करि ताको मुक्ति देबा पाई मा ऊपर भक्तर भगवान माया धर किछि समय पाई माया आच्छादन कले ता माया बापा के बुझी पारिबो जगन्नाथ दास कोन कहिले कहले मो माया देबे गो राहु जानिबे नर धार भक्त मन राखा ओते मो अवतार ए जगते भक्त भगवान दुई बुझिले भिन्ना भिन्न नाही कहले मा भक्त मानक पई मोर जन्म लो संत मानक पालन करबी दुष्ट मानक दमन करबा होछ मोर धर्म मु लोभाग्रस्तर पड़िबी नहीं का मोह मायार पड़िबी नहीं मोर जन्म होछ भक्त मानक पाई बापा भक्त जोउटी परा भगवान सेठी भक्त भगवान रो संपर्क कोन भक्त भगवान रो संपर्क आया कोन भक्त भगवान रो संपर्क माँ पिला रो संपर्क जहा स्वामी स्त्री रो संपर्क जहा क्षीर नीर रो संपर्क जहा भक्त भगवान रो संपर्कटा सेया पीसा कल भक्त तो पिता माता भक्त तो मु जानी थिली कि कोन आपण जानी थले कालिया दो गादार मु जानी थिली कि मु जानी थिली कि कालिया दो गादार मु जानी थिली कि ऊपर मधु तांकर आलो ऊपर मधु तांकर ऊपर मधु तांकर तापरे तांको भीतर जहर मुदाई थेते सालिया बगादार मुदाई थेते सालिया बगादार मुदाई थेते ऊपर मधु तांकर ऊपर मधु तांकर ऊपर मधु तांकर ऊपर मधु तांकर तांको भीतर जहर मुदाई थेते सालिया बगादार मुदाई थेते सालिया बगादार मुदाई थेते सुनुथिले पंडित देई करी मान अब जहाँ जहाँ न्याय
ନାକରେ ହିଅଳି ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗତରେ ବାପା ଧିବ ହୁଳ ହୁଳି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାବା ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାବା ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର हरि ओम तस्य तम शांति।